Aw ako jaon. 1, 2, 3, Kasama ka, pusang siga. Tunay na kaibigan, di kita iiwanan. Liga, mga tambal, nakyas. Sir, Kadukag ba? ano sir, katol-katol? Oo, dukag. Dahapya sir. Tapila pod na. 2 ka peso sir, pero effective. Nanala sige, effective man ka na. Palit ako. Oh. Okay yun. Effective. Oh no. Ay, sa mani? Sa mani? Sa mani? Nawala lang yung dukag pero sabi ni Puli. Side effect na sir, side effect. Ang sabi tambalan eh. Ada na to tambay na sir. Tapila po na. Ay, tag 50 rin ni sir. Kamahal sab. Hala, pagkiling-kiling na kandira. Hala sige, be. Mawala ni. Oh, mga sir, okay? Uy, uy. Ay ano? Maaman, may na. Side effect na sir sa mo tag-inom. Ano naman ang manali? Aw, may tambal mata dire sir. Namila mo na. 100 sir. Ay! Naling mahaya. Nakala, mangyam-yam na. Lakad na dito. Ay, sige. Ami. Sama ni. Kubo na sir. Ano na? Hello. 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 Legit. Okay, okay. Okay. Sama ni. Ibalik naman pod. Sama sir, nibalik naman pod dukag. Balik-balik ko na to ni mo sir. May tambal ka sa bukol? Ay, waya dyan sa ato sir. Aw ako jaon. 2 pesos sir, pero effective. 2 pesos sir. Na, hala, pagkiling-kiling na lang dila. Hindi lang.